même u kumatɔ i tɛ conviction y'a kɔnɔ u ka kumakan yɛrɛ a tɛ don i la ka da kan ni i yɛrɛ y'i sigi hakilimaya la kuma dɔ la ko dɔ bɛ yen c'est ton droit de le faire mais n'i ye normalité lajɛ est-ce que c'est normal de le faire i b'i yɛrɛ ɲininka o question na Almedelaire mɔgɔw bɔra u kumana u y'a yira k'a fɔ ko wayi k'u yi k'a b'u ka éthique kɔnɔ k'a fɔ ko ni civil mago bɛ avion na ni a y'a sɔrɔ armée de l'air mago t'a la o kuma la n'a n'u ka occupation tɛ bɛn a dagalen don a ka di civil ma ni a y'a sɔrɔ avion état ka ɲi a dagalen don a ka di civil ma ne ye o kuma in yɔrɔ ta k'a lajɛ a ye ne tɔɔrɔ ka da kun damadɔ kan hali ni a y'a sɔrɔ a b'u texte kɔnɔ k'a fɔ civil bɛ se ka avion utiliser mais circonstances jumɛn kɔnɔ a kan ka utiliser ɲininkali b'o yɔrɔ de la an bɛ wagati kɔnɔ wagati min a ka gɛlɛ jamanadenw dusu bɔlen don an bɛ wagati kɔnɔ militaires bɛ ka faga a bɛ ka sɔrɔsiw la démoraliser parce que u su tɛ se ka lasegin an bɛ wagati kɔnɔ u ka somɔgɔw dusu tiɲɛnen don u faw n'u baw u kanuɲɔgɔn n'u teriw bɛɛ dusu tiɲɛnen don ka da nin ko kelen kan hali ni a y'a sɔrɔ waritigi dɔ de nana wari proposer an b'a dɔn wariko de y'a to a kɛra pada kan u ye kuma dɔ fɔ u ko hali ni wariko bɛ bɔ a la mais a ma i sin tiɲɛna k'a fɔ ko wayi ko wariko don dɛ an bɛɛ b'a dɔn n'i y'a ka kuma lamɛn i b'a dɔn wariko de don wari de saraliw ye ka se ka taa avion utiliser wari dɔ bɛ ba la ko ko n'i b'a kɛ n'a kɔlɔlɔ ka bon n'a nafa i b'a ko dabila ninnu mana diɲɛ wari fɛn fɛn di aw ma k'aw ko wari minɛ hali n'a ɲɛci b'aw ye aw kan ka bala ka d'a kan aw ka sɔrɔsiw bɛ ka sa aw de sera ka to su ta ka segin n'u ye réfugiés bɛ Mauritanie u bɛ Burkina u bɛ Niger aw de sera ka avion utiliser ka t'olu su ta ka na n'u ye ni taar'u ka éthique lajɛ normalement militaire avion bɛ se ka utiliser condition dɔ de la ni guerre bɛ yɔrɔ dɔ la fasodenw bɛ yen aw bɛ se ka avion ta ka taa civil ta ka na n'u ye mais depuis quand i delila k'a ye ko militaire ka avion bɛ ta kɛ ka taa marage de kɛ a ma deli ka kɛ wagati kɔnɔ wagati min au temps de la guerre wagati kɔnɔ jamanadenw futinenen don u bɛ ɲini ka balawu créer jamana kɔnɔ aw kan ka miiri o yɔrɔ la k'a fɔ ah oui c'est vrai wari ka d'an ye a ɲɛci b'an ye mais an ka ban nin wari la ka d'a kan n'an ye nin kɛ militaire minnu bɛ ka sa a b'u démoraliser u ka somɔgɔw bɛ futinɛ u kanuɲɔgɔnw bɛna fujini an b'a bila o kama mais aw ma miiri nin si la mɔgɔw ɲɛ b'a la an ka avion bɛ ka taa kɛ bɛnjakɛlan de ye ni Karim bɛ taa Gawo a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ avion bɛ taa ka t'o la mais ni su sara o tɛ se ka taa ka t'o su kɛ o yɔrɔ la hakili yɛrɛ b'aw sɔn k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ a ka critères kɔnɔ k'a fɔ civil bɛ se ka avion utiliser mais dans la normalité aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ c'est pas normal aw b'a dɔn c'est pas normal ka d'a kan mɔgɔw dusu tiɲɛnen don wagati in kɔnɔ mɔgɔw dusu tiɲɛnen don a y'o ye ne tɔɔrɔ n ko vraiment communication in kɔnɔ i b'a ye kuma foyi t'a kɔnɔ ni naganaga kan tɛ kuma foyi t'a kɔnɔ ni irresponsabilité kuma dɔrɔn de b'a kɔnɔ souvent u kan ka miiri ko dɔ la ni n ye nin kɛ a kɔlɔlɔ bɛ taa kɛ ni mun ye a nafa ye mun ye ni miirila kɔlɔlɔ la ni kɔlɔlɔ ka bon ni nafa ye i b'a dabila ni nafa yɛrɛ ka bon ni kɔlɔlɔ ye i b'a kɛ mais nin ko min kelen filɛ nin ye est ce que nafa jumɛn sɔrɔla la hali n'u ye milliard de di aw est ce que nin tɛ fasodenw dusu bɔ wa est ce que nin tɛ fasodenw la fujini wa oui of course bien sûr a bɛ mɔgɔw la dimi fasodenw diminen don fana dɛ o de la n ko n bɛ bɔ ka nin yɔrɔ f'u ye u k'a kɛ ala kama u ka faso in basigi fasodenw yɛrɛ ka futinini a dulonnen don olu yɛrɛ de la a cause ye olu yɛrɛ de ye kosɛbɛ mɔgɔ si tɛ nin ye k'i bɛ content mɔgɔ si tɛ nin ye k'i bɛ nisɔndiya hali ni a y'a sɔrɔ fasodenw dɔw caman bɛ yen o bɛ fɛ ka faso in dɛmɛ pour que an ka se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ mais aw fana k'a lajɛ ten sa aw ka hakili sɔrɔ a lajɛ aw ka ko kɛ ni responsabilité ye a ye ko kɛ ni hakili ye a ye ko kɛ ni sagesse ye aw kana wuli dɔrɔn ka ko dɔ kɛ komi aw yɛrɛ b'a dɔn a kɔlɔlɔ a bɛna fasodenw na futini jamana min fanba a ka faamuyali ka dɔgɔn jamanaden kɔnɔ jamanaden minnu fanba a ka kalan ka dɔgɔn mɔgɔ kalanbali de ka ca an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ kalankɛla kan mɔgɔ faamuyalikɛbali o de ka ca ni faamuyalikɛla ye hali ni a y'a sɔrɔ aw ka hakɛ de don ka militaire avion bila
jamana dunga buluka ko tuka maraji ke mais wati kono ambe guerre kono aw kan miro la ka fo nanye ni ke dron anga sura subi kasa antesera ka tu shuta kana fo ministre de ba anga shuta kana hali ji antese ko danga sura suma fo ministre nga ji de ama abe miro la ka abla kabla faso don ere kama faso ere basigi kama faso ka nyata kama faso don ben kama akumbe ni ko dabla akumanga so jamais ka avion bla kata mariage rola hal ni aya soro c'est votre droit akake mais dans la normalité faso ere basigi kama akumanga ke o ko son ngombe bokan yoro ifo nte jalagi bla mokola mais o analyse roy mais ni temena ka boy sogmare na ngulla nye video doyi video mbe boli genedika anemo video inyaye muso doyi video ke sogmare kunu de wa obe bi bene ko ne sogmare na muso ko kale bora kumro ya le wole ka fo kale ka kuma malika famille ani seder ni nyoronche ko way ko d'habitude kunu le ko koyi abe jelu kan abe artiste kan abe société civile ka ou abe politicien ka kulubu dado abe la ka kuma mbalma muso mimbora ka kuma abora ka kuma ni ko jekulu dobe ko be français ko to malien de fier de wa be fier malien ntadon akoka be kuma no lu to abora au nom de la paix, au nom de la réconciliation abora no kuma di au nom de l'apaisement pour que kaseka ben sabati jekulu fla ani nyoronche mais ni ya ladje vidéo yi ni vidéo continue ladje ben kuma bada hanna suranga ne ay ben mais kuma ar ay kuma tani armuyi en ben de kuma bada mais abora en réalité jene de kama tenez-vous bien ay kuma na me kanye kosobe vidéo sigi kunye jene di mais pour que ngase ka bo jene kama il faut que ngana vidéo sigini apaisement kuma di ngana vidéo sigini ben kuma ngana ben vidéo sigini paix kuma di ani réconciliation pourquoi ngo abora jene de kama amase ki ici tiena ka tienfo ben ko kuma bada mengani ate benye en réalité ni be ben ko bembe ke soju de la ni be mo la di ibe mo la di soju de la ko la paix n'a pas de prix akuka e jene wole ni aya soro mo blaka jene jene wole e ma jene la soro mo blaka jene wole e ma jene la soro si la paix n'a pas de prix était salia olao e be ko be ke pour que kase ka jene la soro ni be mo la di ate la di réseaux sociaux sans fait ni be mo la blas ni be mo blasera ite mo blasera réseaux sociaux sans fait ibe ko be ke ite senge ola ite salia ola la délicat ani la bouchi kuma flado ucheka janyo kona ako jene abalma musodi kumro ya ese kale ni jene fara mro ya ese kale ni jene kodo nyona jene ale kurom sodi ni koroya nana ni balma nana comme elle a dit dombagaya ote tienfo bali ma be tienfo réellement ere kurom so mogomi eni mogomi re jera nakla nibu ladi ite sela o ladi lawo ibe kobe ke kaseka tigila soro kala di iko ikume jene don chugumina kunu jene tetembi okoro jene kunye kunu mogo nyana ma bi jene mogo lankolo ne ka kuma te ika kuma do iko mogo munu kumbe jene ladi kunu ulu mogo te jene kerefe bi mogo raw de be jene kerefe bi ulu be ka ute ka tienfo jene ça veut dire que ibe fe ka jene ni akerefe mogo de kodo nyona oba ira mogo munu be jene kerefe sisa ulu bu yere mene jene la ulu bu yere ke nafigi ulu bu yere ke inafo ulu bu yere e victime yi ka fo ja ne nafiga la beka ne ka nafiga de beka fo on de beka jene shuka blanina oba ira jene elle est incapable de réfléchir pour elle-même elle est incapable de décider pour elle-même mo de be do jene da kono jene kerefe mogo wi nafigu di escoro de do ou te jene blasra ika kuma la nyine nindi mais ite se kana ko fo directement ibna jene gushidi ko emana chenyini jonjo bala jonjo tala kuma aka kuma sigrande ka joni jobala joni jotala ça l'intéresse pas autant les intéressé mais en même temps ebe tlaka jene gushi au vidéo kelengono enana de la façade de la wa ou be enana la farali de la enana la gauche de la wa ou bien enana apaisement de la enana dénigrement de la wa ou bien enana réconciliation de la si on fait la réconciliation ibinadi
k'a fɔ a ye nin dabila malidenw bɛ mago bɛ ɲɔgɔn na mais pourtant vidéo kelen kɔnɔ réconciliation kuma b'a kɔnɔ paix kuma b'a kɔnɔ apaisement b'a kɔnɔ mais en même temps a b'i yɛlɛma k'i kɛrɛ don ka jɛnɛ gosi k'o da ka tɛmɛ mais a ko k'ale tɛ mɔgɔ si k'ale tɛmana nin jo b'a la nin jo t'a la mais i y'o fɔ ka ban e ye mun fɔ jɛnɛ ma est ce que o fɔ kun don est ce que jɛnɛ bɛ ladi réseaux sociaux de sanfɛ ne segu filɛ ne bɛ tile ka ladi ne bɛ tile ka wuli ni n ye ko kɛ CDR mɔgɔw bɛ n wele a musokɔrɔbaw a cɛkɔrɔbaw a hakilimaw bɛɛ bɛ n wele karisa i b'a fɔ ta karisa i man ka nin fɔ karisa n bɛ bɛɛ ka ladilikan lamɛn mɛ n tɛ baara kɛ ni bɛɛ ta ye jɛnɛ ma se nin yɔrɔ la tɛgɛrɛ fɔ ma jɛnɛ se nin yɔrɔ la jɛnɛ an ye jɛnɛ kanu a ka nin chemin de kan jɛnɛ tɛ bɛɛ jaabi jɛnɛ tɛ mɔgɔ den ye CDR kɔnɔ n'i y'a essayer k'i bɛ jɛnɛ gosi i bɛ fɛ ka CDR de gosi n'i y'a essayer ka jɛnɛ minimiser i bɛ fɛ ka CDR de minimiser anw tɛ jɛnɛ labila mɔgɔ si ye parce que i ka kumaw kɔnɔ kuma in ye lagosili kuma de ladilikan tɛ mɔgɔ min yɛrɛ sigi kan kɛra paix kuma ye réconciliation kuma ye apaisement kuma ye mun de bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ tugun e bɛ taa fɛn fɔ jɛnɛ ma o kɔnɔ fɛn mun bɛ jɛnɛ yɛrɛ rabaisser jama la e b'a essayer la ka jɛnɛ kuma suli jama de la réseaux sociaux sanfɛ en même temps i k'i balima de ye jɛnɛ ne tɛna ka polémique créer dɛ ni mɔgɔ ye polémique créer c'est toi ne t'i dɔn i tɛ ne dɔn mais vidéo in na a ma bɛn ne ma comme i y'a fɔ vous avez le droit aw ka kuma bɛɛ kan aw ka bɛɛ critiquer bon les autres aussi a le droit de te critiquer parce que vidéo in i ka kuma in yɔrɔ o de bɛ ne intéressé n m'a fɔ kuma ɲuman tɛ vidéo in kɔnɔ apaisement b'a kɔnɔ mais i ye mun fɔ jɛnɛ ma a fɔ kun tɛ i kun tɛ salaya bɛn ɲinini na o i tɛ salaya o la i bɛ ko bɛɛ kɛ hali n'i bɛ wuli de jɛnɛ bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ min na ka taa se jɛnɛ ma o yɔrɔ la ka kuma fɛ i tɛ dɛsɛ ka jɛnɛ lasɔrɔ ayi jɛnɛ to mɔgɔ ye k'a fɔ ko jɛnɛ tɛ lasɔrɔ jɛnɛ tɛ bɛɛ ka téléphone ta a jo don a tɛ kuma bɛɛ fɛ a jo don mɔgɔ tɛ kuma bɛɛ fɛ dɛ mɔgɔ tɛ bɛɛ lamɛn dɛ ou bien hali n'i ye bɛɛ lamɛn i tɛ baara kɛ ni bɛɛ ye i tɛ bɛɛ jaabi parce que n'i ye bɛɛ jaabi bɛɛ yɛrɛ bɛ fisaya n'i ye mais dɔw bɛ yen i b'o jaabi ne ma n'a yan kana i dɔgɔya n ti neni mais i ka kumaw kɔnɔ faneni baneni i tɛ se ka mais jɔnniw bɛ faneni baneni na CDR mɔgɔ jumɛn bɛ faneni baneni na mais toujours u bɛ kuma munumunu ka taa faneni baneni nɔrɔ CDR la ka taa faneni baneni nɔrɔ jɛnɛ ka kumaw la ka taa faneni baneni nɔrɔ anw ka kuma fɔlenw na k'a sɔrɔ anw bɛ sigi ka ban i tɛ faneni baneni mais i tɛ hali mɔgɔ yɛrɛ dɔgɔya mɛn a kɔnɔ n'an bɛ kuma an ka kuma tiɲɛ fɔ an ni Ala cɛ an ka kuma avec la sincérité an kana kuma kana lavage de cerveau kɛ mɔgɔw la kana manipulation intellectuelle kɛ mɔgɔw la ka essayer ka kuma dabiri parce que kuma ye art de ye i bɛ mɔgɔ gosi k'a sɔrɔ i m'a fɔ i da la k'a fɔ i bɛ k'a gosi i bɛna mɔgɔ fana baneni k'a buruju la gosi k'a sɔrɔ i m'a tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ i ma a ta k'i tilen directement k'a tigi gosi i ye jɛnɛ gosi indirectement i ye CDR la gosi indirectement bon n'i ye nin fɔ o bɛ sɔrɔ ka wuli ka na k'u yɛrɛ kɛ victime ye sisan ɔ i tɛ se ka kuma n'u ma fɛn f'i ma mais pourtant e bɔra ka fɛn de fɔ jɛnɛ ma jɛnɛ ma deli ka fɛn f'i ma elle n'a pas obligé de t'écouter elle n'a pas obligé k'i ka téléphone ta e yɛrɛ mana mɔgɔ min wele une fois deux fois a tɛ k'i jaabi ça veut dire que elle n'a pas intéressé i ka kuma la il faut la laisser a to a ka sira fɛ i ka impôt t'a bolo i ka taxe t'a bolo elle n'a pas obligé et qui focaliser gouvernement campagne et qui focaliser que artiste que la kan et qui focaliser façon ka nyata kan c'est ça que on connaît futilité mon bere réseaux sociaux en fait a to an yɛrɛ bɛ se ka gérer c'est-à-dire mago tɛ mɔgɔ si la kana k'i bɛna leçon de morale da an ma non sur les réseaux sociaux an mago t'a la ni mago bɛ ka conseil di an ma an ka téléphone bɛ yen an ka inbox bɛ yen a y'an wele an ma bon mɔgɔ si ka ladiri ma mɔgɔ b'i yɛrɛ fusaya mɔgɔ wɛrɛ ka ladiri ma kuma bɛɛ i bɛ fili kɔnɔ i tɛ bɔ fili kɔnɔ fo ka t'i sa i bɛ bɛɛ lamɛn mais i tɛ baara kɛ ni bɛɛ ka hakilina ye an tɛ mɔgɔ si natɔ ye dɔrɔn k'i bisigi ka f'i yan jugu ye an t'i to i ka na n cɛla fana k'an kɔnɔ kuma bɛɛ f'i ɲɛna jɛnɛ elle est intelligente jɛnɛ ma se nin yɔrɔ la k'a fɔ tɛgɛrɛ fɔ de y'a se yan mɔgɔw ma jɛnɛ bonya gansan a ma nin jɔyɔrɔ sɔrɔ gansan aw minnu bɛ jɛnɛ kɔrɔfɛ
aw kana salaya aw ka akani kuma ngana aw toro ni e ka ni jene kodo nyogona di ni e ka ni jene séparé ka bo nyogona di ni e jene ni mo mun farala ka bo nyogona kunu nanu kume nyogo fa nu te nyogo fa bi liti odi ini do ya adam ni nyogo fa ina ta laban ini do rebe nyogo fa bi sini na ta laban liti odi mais ni e ka ira awla ka fo jene ani munu kume nyogo fa kunu ulu de kuye jene la dili bagaw ye mais bi munu ba kere fa bi ulu na fi gude ulu de be ka jene shu ka blani na jene elle est incapable de réfléchir pour elle-même, elle est incapable de décider pour elle-même, elle est incapable de dire ce qu'elle veut. Mouwara de ba do ada munu ba kere fa ka la di ulu de problème yi ulu de be ka jene blani na pourtant beba don o chete o musote mo mbe kuma do jene da kaka boka fo o chete o musote ni jene ko min décider ni mo be se ka bo la fana ya yereja jene ma fo kale de be ko be don jene ma boka mo shi attaquer inutilement jene ya ka déficit de lancer cédari ka to ni cédar gauche abi gauche ni rasa gauche abi gauche est-ce que jene de tara baga doka jekulu maka gauche di kewa bine kara jene ka elle s'est défendue ou yarasa de droit jene bora ki re défend anko ani mogo de te jem mogo munumbe marfa fere la anko ani mogo de te jem mogo munumbe ka ambalma muso fere anko ani mogo te jem mogo munumbe arna karamogo goshi kuka wari mine ka tlaka na kulube faso jokele la anko ani lu de te je on n'est pas obligé mais ni ikuni mogo ulere letri sebe ka yira ko dorénavant kuni seder te barake anyu jabi ka fo a ko furu sara anko furu yere puntani nyogonche koy furu kuntani nyogonche e kuma bana mais ou ka chemin fait on de wulu de be bo dongodo on de trop bouda on fa benen en ba benen on ye jonjabi mbalma muso jene cheka kuma be fa dongodo jene furu aka furu be ka fo dongodo benyana ou ba la kufu ka jene ka furu sa e kloto shila jene babe ka neni e kloto la ne babe ka neni galo sugu bebe da ana réseaux sociaux sans fait mais en tout jabi jenet kulu jabi ulu fitilité nu jenet tu jabi ate jene ni sofer che abe jene ni mobilité de che ali nembe kumala afora ko ne tara France tellement que desara kon tara France kon tara clé sabake muso fe ku be bona prévu depuis ala kan danser ramassé France kono na boraka escale ke aéroport la o mo kele munumbe ka bo bi ka jene droit lu mo kele ndo fo ala depuis ala ka mo min da sema chou France kono o ko kulu be boni prévu kontara muso do fe France konye 3 jours ke outloto la mumbe ka fo jene ma ko jene rete malien outloto shila jene baneni ka outloto la est-ce que mumbe ka jene baneni abuku jabi est-ce que ambe ka reposter ni baneni wa pourtant ube bo uba baneni ambe do ku bay uba na goshi ambu sankorota c'est ça le CDR. On a une mauvaise gouvernance dit. Nous nous couler là en clos tout là-haut. En tout là en clos tout là. Parce qu'ils ne sont pas effectifs. Argument tout là. En comme un bon argument dit. En argument ko keleke. Le débat contradictoire au de fora. Mais au bout de karasa gauche. Au cours de an on a boka jabelike. En rasa tubulu karasa buruja. Ou karasa kusagui. Ante be jabi wanani jabi fana dabiye sunogoti parce que dale dlankan inya tugule no mete sunogola parce que kuma nunu bi bugo cerveau de là c'est ça le CDR fanini banini desekandi mankutu tien desekandi ifa beta iba beta nous on a rien à cirer on s'en fout de ça tchetese ka on bonika on va dans on be moufola on va dans on sigi kuye mouye on objectif kuye mouye on bodon nous on n'est pas là quand on a de futilité comme là quand au nom de la réconciliation au nom de la paix au nom de l'apaisement mais en même temps il be comme dénigrer vidéo qui non mais ben kuma be vidéo kono mais ben ke walete la dili obeke sokono di obeke sion kono de la obeke téléphone de la hali nibi senta kata tigi blasra niki balmado ibe anyini chugusugu bela celui qui veut la paix. Il fait tout pour avoir la paix. Apaisement teketan. Mona tchenini. John Jobala, John Jotala, mais en même temps, do goshila. Mais on est à la nikirache. On est à la nikirache. Au kilingelenani à la tche. A vidéo minke. Nini vidéo keta, nini tchenini toy. Nini moy mboraka apaisement ke.
ni nye video mi mun b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min nana a nana de pour que k'a lajɛ fɛnko ɲɔgɔn min maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka ban o kɛcogo de ye nin ye jɛnɛ ni video sigi kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ n bɛ fɛ ka na jɛnɛ gosi mais j'ai eu l'opportunité n bɛ n sigi ka kɔnɔni kɛ fo opportunité mana présenter kuma min na dɔrɔn n bɛ bɔ ni bɛn kuma ye n bɛ bɔ ni farangaɲɔgɔnyali kuma ye ka sɔrɔ ka jɛnɛ gosi ka tɛmɛ ka sɔrɔ ka n ka bɛnko kuma fɔ ka tɛmɛ a sigilen don ka jɛnɛ kɔnɔ elle a eu l'opportunité aujourd'hui seulement dɔrɔn a bɔra k'i tinti jɛnɛ kan k'i appuyer a kan ka jɛnɛ lanɔgɔ pour que ka tɛmɛ n'a sen fila ye k'a kɛ i ko foyi ma kɛ i ko foyi ma kɛ ko ko n'a taara i dogo hakili kɔfɛ hakili wɛrɛ de b'a labɔ. Nous ne sommes pas là comme des gamins, on ne réagit pas comme les gamins. Ante bejabi. Nanye bejabi bebe fusanye. Ni ya ene kumana ikan parce que ye be jekulu do de représenter. Au koson bebo ki ijabi. Djenet ijabi, mene bi ijabi. Dorénavant, ni be kuma djene fe. Ni be moko ladi, djenet ke kono. Ere ku ibalma e mogomi, ikuni mogomi djera. Ema djene ka boka nunu baneni. Ima jene ka boka nunu fanini. Ima jene ka foi ke mounye agression yi. Jene a été agressé. Jene ka jekulu de agressé la. Jene fondatrice di. Jene anga élément ba di. Jene sederi baron di. Shute ko dugu ma dugu te je ni jene de trotu dakono. Jene ibe nya fede de. Kani ko frère anga tadron. Nous tunina ou bna an soro jelo nye mɔgɔ si tɛna k'i da i kɛrɛ kan ni bɛn kuma ye ka n'i da i kɛrɛ kan ni kelenya kuma ye en même temps i bɛ fɛ ka don malo réseaux sociaux sanfɛ n'i ka sortie mun filɛ nin i bɛ retard la dɛ i y'a jɛ n balimamuso i y'a jɛ kɛlɛ tɛ ne ni cɛ dɛ ne ma bɔ fana k'a fɔ ko n bɛ nin dɔgɔya dɔgɔyali kisɛ kelen tɛ video in kɔnɔ nin t'a kɔnɔ burujali t'a kɔnɔ ka bɔ k'a yir'i la dɔrɔn i ka laɲini ye mun ye dɔrɔn i y'a jɛ ka da kan video fila de filɛ nin i y'a bɛɛ kɛ kelen ye bɛn kuma b'a kɔnɔ ani gosili kuma b'a kɔnɔ i kun b'u séparer ka bɔ ɲɔgɔn na i kun bɛ bɔ de ka video sigi jɛnɛ kama ka jɛnɛ gosi là on peut comprendre apaisement fana i kun bɛ se k'o video fana ka d'a ma mais i tɛ se ka na ka fila bɛɛ sogolo ɲɔgɔn na pensant que k'a fɔ an tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na an b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ i ye apaisement mun kɛ je t'apprécie beaucoup apaisement ɲɛna kuma cɛ ɲumanni don a ka ɲi mais a kɛcogo de tɛ nin ye dorénavant n'i bɛ kuma jɛnɛ kan a yɔrɔ ɲini k'a kuma fɛ jɛnɛ tɛ mɔgɔ si fa neni a tɛ mɔgɔ si ba neni a ma bi mɔgɔ si kan jɛnɛ de fa bɛ neni don o don jɛnɛ de ba bɛ neni don o don jɛnɛ de furucɛ bɛ fɔla don o don a bɛ fɔla de k'u bɛ jɛnɛ ka furu sa don o don ala ko ni cɛw ci ɲɔgɔn na ko dɔnni dimi bɛ ti ta lahara ni ye musow ci ɲɔgɔn na dɔnni dimi bɛ ta lahara ni ye sɛdɛri ni ninnu da feere sɔngɔ kelen na wallahi anw ni dimi don fɔ lahara ni sɛdɛri ma san ka ban ninnu tɛ se ka tɛrɛmɛ jɛkulu mun yɛrɛ sigilen don wa a tɛ mɛn ko nin fu bɛ a tɛ mɛn wallahi a prévu bɛ da n'an ko arnaqueur don n'an ko ninnu bɛ mɔgɔw chanter de wallahi n kalena ala la n kalena alikaba daba masala a prévu bɛ na hala tɛ mɛn kuma tɛ dɛ hadamaden n'i ye kuma buida n'i ma na ni prévu ye i ye kuma lankolon de fɔ ni k'i bɛ kurusi don sama la n'i m'a fɔ i ye kuma ba fɔ n'i y'a kɛ i ye koba kɛ wa ne segu de y'a fɔ a tɛ mɛn an bɛna n'a prévu fana ye n kalena ala la a prévu b'an bolo kuma in tɛ o an ko de force d'argument an ni ninnu tɛ jɛ fo lahara aw ka ni apaisement on s'en fout de ça aw ka conseil an ka mago t'a la n'a bɛ bɛn aw ma aw n'u bɛ se ka baara kɛ aw ka jɛkulu a ye taa far'u kan aw n'a b'u ka baara kɛ an tɛ bɛɛ kɛlɛ CDR tɛ bɛɛ kɛlɛ an ko an n'u tɛ se ka baara kɛ ka da kun damadɔ de kan mɔgɔ min bɛ bɔ ka bɔ ka ala dɔgɔya ka kuranɛ dɔgɔya ka alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam dɔgɔya ka silamɛya dɔgɔya k'aw n'olu ka jɛ an tɛ bi an tɛ sini mun de la aw tɛ taa mun de la aw yɛrɛ tɛ taa u ka aw di u ka karamɔgɔw ma karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ k'u piéger aw ka taa e yɛrɛ ye muso ye a ye taa u ka aw kɛ bouclier ye k'aw di karamɔgɔ ninnu ma aw tɛ sɔn o ma o aw tɛ sɔn aw balimaw ka kɛ ten
aw te so aw yɛrɛ ka kɛ ten aw ko de CDR ka far'u kan k'u n'u ka jɛ k'o baara kɛ an ko an tɛ o de ma an tɛ bi an tɛ sini cɛ ka kuma tɛ se k'o bali muso ka kuma tɛ se k'o bali u bɛ se k'i ka maliko kɛlɛ kɛ sans CDR aw b'aw ka maliko kɛlɛ la sans CDR est-ce que CDR ya aw kɛlɛ wa non pourquoi o fana tɛ se k'u ka maliko kɛlɛ kɛ sans CDR non i tɛ se ka na CDR kɛ bouclier ye ka mɔgɔw santé k'e bɛna mɔgɔw bagabaga ni banini banini mana cɛ o cɛ b'o réseaux kan k'i ba nin na wallahi a ma sɔrɔ i b'a kan nous on est convaincu on est déterminé o cɛ tɛ o muso tɛ mun bɛ se ka anw nabɔ réseaux in kan n'a bɛnna ma don min na an b'a décider ka taa ne Segu personnellement cɛ o cɛ n'i bɛ se ka ne bɔ réseaux kan n bɛna critère saba de f'i ɲɛna n'i bɛ se ka ne bɔ réseaux kan o saba n b'a f'i ɲɛna tenez-vous bien a fɔlɔ i bɛna k'a fɔ ko voilà la preuve Segu ye jama wari ta ka dun bɛɛ jɛra ka wari d'a ma CDR wari ta ka d'a ma a dɔrɔmɛ kelen k'a y'a minɛ a ma s'a sayɔrɔ la k'a y'a dun i bɛna n'o preuve ye preuve filanan ko mɔgɔ nana kuma don ne da kɔnɔ ne ka bɔ k'a fɔ ka dɔ dénigrer n'i sera ka na n'a preuve ye n bɛ jigin ka bɔ réseaux kan a sabanan ko ne ye kuma tiɲɛ ye k'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka mun fɔ ko tiɲɛ tɛ nkalon don ko n ye tiɲɛ dabiri ka nkalon de fɔ mɔgɔw ye intentionnellement ka tiɲɛ ye k'a bila ka nɔrɔ nkalon na ka bɔ k'o fɔ aw ɲɛna o don ni nana n'a preuve ye n bɛ bɔ réseaux sanfɛ n m'a fɔ ko n tɛ fili dɛ ni n filila n bɛ lakilen ni CDR mɔgɔ o mɔgɔ filila a bɛ lakilen ni filila o ye fili ta ye i bɛ se ka na ka n ka fili dɔ ta k'o bɔ k'o da kɛnɛ kan o ye tiɲɛ ye n'i y'a bɔ kɛnɛ kan n bɛ sɔn a ma k'a fɔ nin don n ye nin kuma fɔ a don kun filila n bɛ sɔn o ma mais n'o tɛ ka na k'e bɛ ne bagabaga ni fani ni banini e bɛ ne bagabaga ne muso bɛ tan ne ba bɛ tan ne fa bɛ tan an ka du bɛ tan an ka somɔgɔw bɛ tan mais i bɛ retard la i bɛ retard la i ni cɛ mun bɛ ɲɔgɔn na i t'a dɔn ala k'i ba dusu sumaya wallahi ala k'i ba dusu sumaya cɛ mun bɛ bagabaga n'i y'a ye i b'a dɔn wagatini fitini de don ne hakili sigilen don ne bamuso la reine don a bɛ salon kɔnɔ tranquillement a tɛ tobili kɛ a tɛ foyi kɛ sɔgɔ dugu bɛɛ jɛ a b'a ka lafiya la cogo min ka d'a ye kamalenkɔrɔ i si sera muso furu i fana ka muso furu i k'i ba bɔ lafiya kɔnɔ i k'i ba bɔ kɛlɛ la gabugu kɔnɔ a kɛra cogo cogo Segu bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan ne ka muso ko c'est ton problème a kɛra cogo cogo Segu tiɲɛ tabaga bɛ ne na kamalenkɔrɔ ba yanni ka n'i sigi drogue ta kan fɔ la mana kan fɔ la wuli ka taa i ka fɛrɛ tigɛ i yɛrɛ la fɛrɛ tigɛ i yɛrɛ la joona a kɛra cogo cogo den bɛ Segu bolo tiɲɛ tabaga bɛ ne na ni ne sara sini n'aw ye ne denw ye a b'a fɔ Segu Sako denw de filɛ nin a hakili na to ne na kuma bɛɛ à travers mes enfants e kamalenkɔrɔ ba sanfa dugufa ka bɔ i fani ba la ka dɛsɛ ka muso furu ka dɛsɛ ka ɲɛ i yɛrɛ ka n'i sigi e da bɛ dɔ de ka foyer la mais e yɛrɛ foyer t'i bolo i m'a ɲini ka foyer yɛrɛ ɲini mais i bɛ sa sini an bɛ t'i fili kaburu don na une semaine an bɛ ɲinɛ i kɔ parce que i kɛra bɔfu safu ye shaba halal bɔfu safu parce que tiɲɛ tabaga t'i la an balima minnu bɛ yen ni ala ma muso furu nɔgɔya ye ala ka muso furu nɔgɔya aw ye an balimamuso minnu bɛ yen ni ala ma den nɔgɔya ye ala ka den nɔgɔya aw ye den bɛ ala de bolo a tɛ mɔgɔ bolo furu o bɛ ala de bolo a tɛ mɔgɔ bolo ala ka n bamusow dusu sumaya ala k'aw baw dusu sumaya ala k'aw bamusow mɛn an kɔrɔ ala ka lafiya di an baw ma balimaw an tɛ kuma in janya o faneni banenikɛlaw anw bɛ dugawu k'u ye don o don aw kana dabila dɛ a ye courage ta aw kana dabila n'aw sɛgɛnna aw y'aw reposer aw ka taa reculer aw ka segin ka na ni baneni qualité wɛrɛ ye ni o de bɛ se k'aw najigin wallahi aw bɛ retard la ni faneni baneni marasa lajigin a tɛ anw najigin ni baneni mankutu tiɲɛ marasa lajigin o t'anw najigin aw minnu tulo bɛ anw faneni n'an baneni kan na a kana aw tɔɔrɔ parce que a t'anw yɛrɛ tɔɔrɔ la bɛɛ b'i ka famille chacun de nous an ka famille réflexion de y'an ye i fani ba ja de ye i bɛ k'i fani ba de représenter e bɛ faneni baneni mun na o b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ e bɔra fa sugu min na i bɔra ba sugu min na i bɔra du sugu min kɔnɔ i bɛ k'o de yira diɲɛ na k'a fɔ ne fani ba ye mɔgɔ lankolon de ne bɔra mɔgɔ lankolon famille de la o de la n sigilen don ka dɔ baneni mɔgɔ min ma fɛn k'i la a ma fɛn f'i ma
ati don yɛrɛ koyi mais munu fana bɛ banni kɛ ka répliquer n tɛ jigin olu fana parce que u fanu banni na de diyagoya ils ont le droit k'u ta sara mais ni ne ma se ne de ko n bɛ se n dusukolo la hali ni sera ka ne fani banni ne t'i jaabi je te réponds pas e tɛ ne ka cible i ka misɛn a bɛ ne ni mauvaise gouvernance de cɛ a bɛ CDR ni mauvaise gouvernance de cɛ CDR cɛ o cɛ bɛ yen ni donna kɛlɛ in kɔnɔ ko fani banni b'i tɔɔrɔ i ka kasa cɛ i ka taa ko mankutu tiɲɛ b'i i tɔɔrɔ i ka kasa cɛ i ka taa parce que ani minnu bɛ ɲɔgɔn na argument t'u bolo ani minnu bɛ ɲɔgɔn na fɛn t'u kunkolo kɔnɔ mun b'u kunkolo kɔnɔ o de ka bɔ ka n'u sigi karisa i bɛ tan i fa bɛ tan i ba bɛ tan i denw bɛ tan i muso bɛ tan non o tɛ se k'anw lajɔ on est vacciné on est prêt moralement et mentalement i b'i labɛn o de kama ni k'i bɛ don CDR kɔnɔ il faut être prêt. Si tu es une dame, il faut être prête. Si tu es un homme, il faut être prêt. Il l'a bien. Haklila, moralement et mentalement. Parce que vous n'avez pas banni bene et la craqué. Abni boui tabolo la, abni la yoro, abni la siran. Au contraire, chaque fois que Abba on banni, o ejurum yafade on masauma. Chaque fois que Abba on banni, o be barka de do ona. Chaque fois que Abba on neni obe essentiel de do on a ka on a motivé ka yira ana ka fo karsa ambe ka munke ja ambe ka nobo ja anga kuma ka nunu be ku toro ja faso joka mumba auna ja dusu mumbe auna ambalma ka bogele akono o hamina ko mumbe auna nunu sigilendo ka on fa na on baneni pensant que dobnu wule ka tiganya ka songo duma amban tinti okan ka fo awbe ka sara amban tinti oka ka fo awfleni aw sigilendo ka mo ta otajila ni fanin banini di ka jelu ta otage la ni fanin banini ka fulo ta ni otage ni fanin bani ka karamo ta ni otage ni fanin banini ka tamro piéger ni ikmana sisan u be soro kana war ko finyana pour que e fanin banini ka dabla e be war duma o ka se ka dabla ni ya dabla droiti fadini ala kana dusu de la ka dabla ala ka dusu de la dusu mun ba to e be continuer fanin banini ka ala ka dusu de la dusu mi ibe wuli dongodo mele jo dusu ka shishini on be wuli de dongodo na wula snogo la kanko kanga araka flaseli on ba nyini ala fe on be na munde fo no be changement ke ambalma do ka villa sini on be na munde fo no be se ka lafia la na ani basigila na nga jamana kono on be na munde ke no be na ambalma demain c'est ça notre objectif on be na munde ke ka munde fo no be se ka to yurukuruku be dabla no be se ka to klena bena no be se ka to faso be basigi no be se ka to anga limania ananga basigi o be se ka sabati jamana kono antanga dina la bla moshi hal na soro jogo kemeni mugambe ne segula mais ne segute fara mogo ka mogo mimbe dine guruja mogo mimbe ala neni ka kira neni ka akito nte fara mogo ka fuka jemba nte fara bandika non nte fara mogo shikan c'est ça notre objectif façon nga basigi o de ba onninka c'est-à-dire ka tanya o de ba onninka arasa ka haklina na ka tabolo o de ba onninka ni aya ke tombe video mbla parce que volele kela ochara chewoche nabi kono ke ka bagabaga ko be sigu sakota e ka bagabaga obe jeneta e ka bagabaga obe abibta e ka bagabaga obe dezonta e ka bagabaga obe jiga watarata e ka bagabaga be ali konteta ibe retard la i chesiri ali sade i ka boni argument mais ka boka ni sigi ka video ngo tellement que nous desera ou biti ka video kele kato de takano jouer ko ko vocal fla ini muso do che aw ni ala ni krache ni te dese koda ni emui e yere ka video kele directi ou bina directi de jouer eni mo wore be kuma la directi mun gono hali haklima ba do nga fo ni directi video di ou binu sigi ko vocali imado aw baraka bana c'est pour ça la neta au jabi hali ne aw dimbana video la de ay video sigi aw kana faneni baneni ke aw ba la jenini ba au jabi jamais. On continue comme ça. Notre objectif c'est le CDR c'est avancer c'est ça sur ce ballement bebo vidéo qu'on a ala ka clé heretier ala ka façon basigi ala ka limania di ama ala ka enfana baw me encore ala ka enfana baw me encore
bana be mɔgɔ min na ala ka bana nɔgɔya mɔgɔ minnu ta ɲɛna ala ka sini k'u ma lafiya ye ala ka lahara sɔn sumayaw ye ala ka diinɛ k'u jigiyɔrɔw ye ala ka hamina ko bɛɛ nɔgɔya ala ka faso in basigi a basigi ko ɲuman tɛ taa miirina min ni hakilina min ni dɔnniya min kɔ ala k'o di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala ka limaniya to ala ka sɛdɛr taa ɲɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ ala ka nɛnkun sabati ala ka tulo kunnandi di an ma ala ka dusukun sanuman di an ma ala ka dusukun yiriwale dusukun sabatile ala k'o di an ma ala k'an kisi nin jugu ma ala k'an kisi teri jugu ma ala kana ani dangaden jɛ ala kana ni mɔgɔ jɛ mɔgɔ min t'a to a fana bala an ala kana ni mɔgɔ jɛ mɔgɔ min t'a to mɔgɔ min m'a to a fana bala a t'a to mɔgɔ wɛrɛ fana ba ye baneni kana o tɔɔrɔ Mamoud Diko ninnu ba bɛ nin yɔrɔ min na ni e ba nin na a kan'i tɔɔrɔ Buye ba bɛ nin yɔrɔ min na ni e ba nin na a kan'i tɔɔrɔ a kan'i tɔɔrɔ a y'a kelen kelenna banenikɛlaw a ye t'u baw ka condition lajɛ u baw b'u bolo cogo di hali ni ye miliyari d'u ma u tɛ se ka ɲɛ u fɔ n'u baw ye aw y'u to yen minnu bɛ bɔ ko CDR ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ baneni na galon don galontigɛlaw don u bɛ fɛ ka bɔ de ka CDR de gosi CDR tɛ mɔgɔ si fana baneni a ye t'anw ka vidéo lajɛ de A à Z k'an bɛ ka mɔgɔ fana baneni o tɛ yen minnu bɛ k'an fana baneni u tɛ se k'u ɲɛsin u ma directement u bɛna kɛ de ka na liaison kɛ CDR ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o CDR ni ninnu bɛ ka ɲɔgɔn fana baneni aw ye CDR ni mɔgɔ ye ka ɲɔgɔn fana baneni hali ni CDR mɔgɔ min bɔra ka fana baneni kɛ a y'a ta de sara il a le droit aussi ɲuman sara ye ɲuman ye juguman yɛrɛ sara ye ɲuman ye juguman ye ala ko ten kuranɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min ye ɲuman kelen kɛ a bɛ sara i ye ɲuman 10 na ni juguman kelen kɛ a bɛ sara i ye juguman 1 na ni mɔgɔ y'i baneni n'i ta sara c'est ton plein droit mais ni sabalila o kan o de ka di ala ye n'a ye ne diya ni y'i baneni ni ye n baneni n'a ye n diya n bɛ n ta sara i la ala tɛ jiginna parce que i ye n ba lajaba n fana b'i ba lajaba juguman sara ye juguman ye mais ni ko n bɛ sabali o kan o de ka di ala ye ne bɛ sabali n ka tɔɔrɔ kan n bɛ sabali n ka muɲu kan k'a dɔn ala de ye ala de bɛ se ko la ala de bɛ dimi bɔ mɔgɔ la wa ala b'anw ka kɛlɛ kɛ an ye fana ala bɛ anw ta sara anw jigisɛmɛ yiri ye ala de ye ala de bɛ dimi bɔ anw na fo ne a y'a sɔrɔ anw ma bi anw baw kan fo ne a y'a sɔrɔ anw ma bi anw faw kan wallahi o ala kelen a tɛ ji to nɔnɔ na ala bɛ anw ka kɛlɛ kɛ an ye halisa an bɛ dɔ fara an ka sabali kan halisa ala ka sabali di an ma ala ka muɲu di an ma a ye muɲu mun di arasbaci ma ala ka sabali di an ma a ye sabali mun di arasbaci ma ala ka kariya di an ma a ye kariya mun di arasbaci ma ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sabalilen don ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ miiri yan'u ka kuma ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ miiri u kɔmɔgɔw la ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ miiri u ta kun na anw bɛ yan kun de b'an na an bilala jɔyɔrɔ la kun de b'a la ala kana ɲina aw tun kɔ ala kana ɲina an tabagaw fana kɔ minnu y'an bila sur ce n balimaw wassalam one love à vous tous ala k'an to ɲɔgɔn ye bonne soirée